ପୁଅ ଗୁଡା ଆସୁନାହାନ୍ତି ପଳେଇଲେ ଆସୁନି ସେଠୁ ଉପାସ ସେ ଛାଡେ ସେ ତ ଆରେ ଆରେ ଏଇ ଯୋଉ ପିଲା ଗୁଡା ସବୁ ଏଇ ଯୋଉ ହଷ୍ଟେଲ ପିଲା ଗୁଡା ଯୋଉ 4-5ଟା ସବୁ ଘରକୁ କଣ ପର୍ବ ଅଛି ନା କଣ ଏକାଠି ହେଇକି ସବୁ ଜାଣିଛୁ ନା ଜାଣିନ ହଷ୍ଟେଲ ସାଙ୍ଗ କିଏ ଏ ଯୋଉ ହଷ୍ଟେଲ ଯୋଉ 4-5ଟା ଯୋଉ ବସନ୍ତି ଏଟା କିଏ ଏଟା ହଷ୍ଟେଲ ସାଙ୍ଗ ଚିହ୍ନ ତମେ ନା ଆମ ଇଚ୍ଛା ଘରୁ ହେଇଛନ୍ତି 4 ଜଣ ଆମେ କଥା ହେଇଛି ତାହେଲେ ଯିବା ଘରକୁ ବାଡେଇଥିଲେ ବାଡେଇ ଥିଲା ଜଣକ ବାଡେ ବୋଲି ସେ ଘରକୁ ପଳେଇଲା ତମ ବାଡେ ତମ ଘର ଲୋକର ମନେ ଅଛି ମନେ ଅଛି ବାପା ଆମେ ଯୋଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଗୁଡା ବାଡେ ବେଳେ ପିଲା ଏବେ ନାମ ନଉଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ସତ କଥା +2 2 ବର୍ଷ ପଢିବେନି ପଢିବେ ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ ମାତିବେ ମାତିଲା ପରେ ସରିଗଲା ପରେ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିବ ଆଉ ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡିବ 2 ବର୍ଷ ତୁ ପଢିବୁ ଯଦି କୋଚିଂ ନବୁ 2 ବର୍ଷ ପାଠ ସେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପଢେଇବେ 2 ବର୍ଷ ପାଠ ସେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ କେମିତି ପଢିବେ ଉଡେଇକି ପଢେଇବେ ସିଏ ତ ବାପା ଘର କହିକି ପଢେଇବେ ନା ପଢେଇ ଦେବେ ତାପରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଡ୍ରପ୍ ଦବୁ ସେ ହେଲାନି ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରପ୍ ଦେବି ସେ ହେଲାନି ତାପରେ +3 ପଶିବୁ ନା ଜୀବନରେ +3 କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ତାପରେ ନିଟ୍ କୁ ସାରିବା ଗୋଟେ +3 ସାରିକି ନିଟ୍ ଦବୁ ନା +3 ଭଲ ହବ ନା ନିଟ୍ ଭଲ ହବ ନା +3 ଭଲ ହବ ଜେଇ ଭଲ ହବ এইଭଳିଆ ତମ ଜୀବନ ଚାଲିବ ଟଙ୍କା ପନ୍ଦର 4 ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ 4 ବର୍ଷ ସରିଗଲା ପରେ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସର ପକେଇବେ ତ ଚାକିରି ବାକିରି କର ସେତେବେଳେ ତମ ନା +3 ଭଲ ଥିବ ବୁଝିପାରିଲ ଏବେ କିଛି ବୁଝିପାରିବନି ଏଟା କଥା ସବୁ ଖରାପ ହେଇଯିବ ଏଇ ଆସପାସି କାଣା ଶୁଣ ଏଇ ଯୋଉଟା ମୁଁ ପଢେଇବି ଏଟା ଆଗକୁ ଗଲେ କିନ୍ତୁ ପୁରା ଏଲାବୋରେଟଲି ପଢେଇବି କିନ୍ତୁ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେହେତୁ ତମେ ଲେଖିବ କେମିତି ଲେଖିବ ଧର ତମେ ଯୋଉ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିଥିଲ ତାର 2ଟା ପାର୍ଟ ଥିଲା What is molar conductance, equal conductance, specific conductance, how does it affect the dilution? ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ତମ ପାଇଁ ଏଟା ହଉଛି ସିଲେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କାରଣ ଏଇ ଚାପ୍ଟରରେ ଟୋଟାଲ 4ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥାଏ ଅଲରେଡି 2ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡି ଯାଇଛି ତା ଭିତରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଇଟା ଭଲ କି ପଢିବ ତାହେଲେ ଇଫେକ୍ଟ ୱିଥ ଡାଇଲ୍ୟୁସନ ଡାଇଲ୍ୟୁସନ ମାନେ କଣ କି କହିପାରିବେ আর ডাইলুশন মানে কোন আডিশন অফ ওয়াটার পানি আড করে কোন হবে ହେଲା তাহলে ফার্স্ট আমরা পড়িছে কোন স্পেসিফিক কন্ডাক্ট্যান্স কেমিতি চেঞ্জ হবে আইডিয়া লিখছি স্পেসিফিক কন্ডাক্ট্যান্স তোমরা মতে আগে বুঝছো তারপর ମୁଁ লেখিবি তারপর বুঝো স্পেসিফিক কন্ডাক্ট্যান্স রে মনে হলো specific conductance decreases with dilution due to decrease in number of particles in 1 cm³ volume ঠিক আছে তাহলে বুঝছো ତମେ ମନେ ପକାଅ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଆମେ 2ଟା ପ୍ଲେଟ ନଉଥିଲେ ସବୁଛି 2ଟା ଏକ ମେଟାଲିକ ପ୍ଲେଟ ଭିତରେ ଆମେ ଏମିତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ ରଖିଥିଲେ ରେ ତା ଭିତରେ କୋଣ 1 cm³ ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ ଥିଲା
1 सेंटीमीटर ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ଉଚ୍ଚତା 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର বা ଆମେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେନର ନେଇଥିଲେ ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ଉଚ୍ଚତା କଣ ହବ କଣ ହବ 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲେଖା ହବ ତମେ ଗୋଟେ ଭାବୁନ ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବେଟ ଟ୍ୟୁବେଟ ମାନେ କଣ ଟ୍ୟୁବେଟ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ଧର ଲୁଡୁ ଡାଇସଟା এটা 1 সেন্টিমিটার কি সরফেস ধর সেটা ফাঁকা থাকবে এটা পুরা হলোটা সরি কোনটা পুরা সলিডটা এটা হলো ভଳି ହେଇଥାନ୍ତା ତା ଉପର ପର୍ସନଟା କାଟିଦେଲି 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଇଯିବ ତ ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି କି 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର କି ସୂତା ତମେ ମତେ କୁହ এই যে দুইটা মেটালিক প্লেট আমি কনেক্ট করিছে তার কনেক্ট করছে ভালো নাই বর্তমান এই যে টোটাল সেটআপটা ଗୋଟେ বিকর ভিতরে আমি নবা মতে তবে কুহ ମୁଁ ଏବେ ପାଣି ଢାଳି ଯଦି ମୁଁ ଏଠି ପାଣି ଢାଳୁଛି ରେ ଆରେ ବାହାରୁ ମୁଁ ଏବେ ପାଣି ଢାଳିବା ଆଡ କରୁଛି ଯଦି ମୁଁ ଏବେ ୱାଟର ବା ପାଣି ଢାଳିଲି ଏଠୁ କଣ ହବ କିଛି କଣ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ୱାଟର ପାର୍ଟିକଲ ରହିଯିବେ ଆରେ ଭଲ ନାହିଁ କିଛି ୱାଟର ପାର୍ଟିକଲ ରହିଯିବେ ଆଉ କଣ ହବ କିଛି ଆୟନ ଟା ପଳେଇ ଆସିବ ନା ଆସିବେନି କାରଣ ଏଇ ଦିଟା ପ୍ଲେଟ ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଗ୍ୟାପ କରୁଛେ ନା ଏଇ ଦିଟା ପ୍ଲେଟ ଭିତରେ ଏଠି ସବୁ ଆୟନ ଗୁଡା ଥିବେ এই ତଳଟା ତ ଫାଙ୍କା ଅଛି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଠି ପାଣି ଯଦି ଢାଳୁଛି ତାହେଲେ କିଛି ପାଣି ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସିବ ପାଣିଟା କାହା ଜାଗା ନେଇଯିବ ଆୟନ ଜାଗା ଧର ଏଠି 1000ଟା ଆୟନ ଥିଲା বা এই ଜାଗାରେ 1000ଟା ଟୋଟାଲ ଜିନିଷ ରହିପାରିବ ଆରେ ବୁଝିପାରୁଛ ବୁଝିପାରୁନି ଯଦି ମୁଁ ଉପରୁ ପାଣି ଢାଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲି ତାହେଲେ ହବ କଣ ମତେ କୁହ ଆରେ କଣ ହବ କିଛିଟା ପାଣି କମିଯିବ ନା କମିଯିବ ସରି କିଛିଟା ମାନେ କଣ ଆୟନ ପଳେଇ ଆସିବ ଟୋଟାଲ 1000 ଜିନିଷ ତମେ ଏଇ ରୁମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର 100 ପିଲା ଜାଗା ଧରି 100 ପିଲା ଜାଗା ଧରିଲ ତମେ ଏଠି 100 ସେକେଣ୍ଡ ପିଲା ଧର ବସୁଛ କହୁଛି 100 ଜଣ ପିଲା ବସିଲ ଯଦି ମୁଁ ଏବେ ବାହାରୁ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କଲି ତାହେଲେ ସେମାନେ ଯଦି ଭର୍ତ୍ତି ହେବେ ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକ ମୁଁ ବାହାରିକି ଯିବାକୁ ପଡିବ ତମେ ଟୋଟାଲ ଏବେ କେତେ ପିଲା ରହିବ ସେ 100 ପିଲା ରହିବ ଧର ସେମାନେ 20 ଜଣ ପିଲା ବସିବେ ତାହେଲେ ତମ ସେକେଣ୍ଡ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା କମିବ ନା ବଢିବ କେମିତି ବଢିବ ତମେ 100 ଜଣ ପିଲା ଥିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ବସିକି ଆସିଲେ ତାହେଲେ ଅବଭିୟସଲି ତମେ ଏଠୁ ବାହାରିକି ଗଲ 20 ଜଣ ପିଲା ପଚାର ବାହାରି କେତେ ଜଣ ଯିବ 20 ଜଣ ତାହେଲେ ସେକେଣ୍ଡ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା କମିଲା ବଢିବ କମିଲା ତ ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ସେଇ କଥା ସେ କହୁଛି ଏଠି ଆୟନ ଗୋଟେ ଖାଲି ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ପାଣି ପକେଇବ ଯଦି ପାଣି ପକେଇବ ଏମାନେ କିଛି ବାହାରିକି ପଳେଇବେ ଆରେ ଭଲ ନାହିଁ ଯଦି ବାହାରିକି ପଳେଇଲେ ତାହେଲେ ଆୟନ ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲା ସେଇ ଜିନିଷ ଲେଖିଛି ସ୍ପେସିଫିକ କଣ୍ଡକ୍ଟାନ୍ସ କଣ ହବ ଡିକ୍ରିଜେସ୍ with dilution ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଆରେ with dilution ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ମାନେ ପାଣି ଯେତେ ଆଡ କରିବ ଯେତେ ପାଣି ଆଡ କରିବ ସେତେ କଣ କଣ ହେଇଯିବ ଡିକ୍ରିଜ ହେବ କଣ ପାଇଁ ଡିକ୍ରିଜ इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स বা नंबर ऑफ आयन नंबर ऑफ आयन्स पार्टिकल नहीं आयन नंबर ऑफ आयन्स ही 1 नंबर ऑफ आयन्स ହେଲା ଆୟନ ସଂଖ୍ୟା ଯେତେ କମିଗଲା ତାଙ୍କର ସ୍ପେସିଫିକ କଣ୍ଡକ୍ଟାନ୍ସ କମିଗଲା ବୁଝିପାରିଲା ଆରେ ବୁଝିପାରିଲି ଦେଖିଲ ସ୍ପେସିଫିକ କଣ୍ଡକ୍ଟାନ୍ସ ପାଣି ଢାଳିଲେ କମିବ ନା ବଢିବ ଧର ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ବୁଝୁଛି ଧର ଏବେ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଥିଲି ସୋଡିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ କଣ ନେଇଛି ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ ସୋଡିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ କଣ କରିବ ଆୟନ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିବ ଧର 1000ଟା ଆୟନ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିଲା କେତେ ଆୟନ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିଲା 1000ଟା ଆୟନ ତାହେଲେ 1000 ଯେତିକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରୁଥିଲା କଣ ତାର ସ୍ପେସିଫିକ କଣ୍ଡକ୍ଟାନ୍ସ ତାহলে ସ୍ପେସିଫିକ କଣ୍ଡକ୍ଟାନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପାଣି ଢାଳିଲି ପାଣି ଢାଲେ এই 1000ଟା ଯୋଉ ସୋଡିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ ଥିଲେ ସେମାନେ କମିକି ଧର 800 ହେଇଗଲେ ତାহଲେ এই 800ଟା ଯେତିକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବ 1000ଟା ଯେତିକି କରୁଥିଲା 800 ସେତିକି କରିବ କମ କରିବ ତାହେଲେ କଣ୍ଡକ୍ଟାନ୍ସ କମିଲା ନା ବଢିଲା ଆରେ କମିଲା ନା ବଢିଲା ବୁଝିପାରିଲ ବୁଝିପାରିଲ ଏତିକି ତ ଯଦି ଏଟା ଲେଖିବ ଟିକେ କମ ଅଛି ତାହେଲେ ବୁଝିବା ପାଇଁ କହୁଛି ଏତିକି ଲେଖ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏତିକି ଆଇ ଏତିକି ଲେଖ ସ୍ପେସିଫିକ କଣ୍ଡକ୍ଟାନ୍ସ କମ
বুঝলো? তাহলে ফোনটা আসলে ছেড়ে দাও। এটা করে নিলো। চলো করি। এখানে খোলা করো। হ্যাঁ, দিদি তো থাকো। ভালো লাগে। থাকো না। আরে, দিও। যাহা বুঝলি? হ্যাঁ, বাপা মা ଗୋଟେ ଭଲ ବହୁତ ଗାଡି କରିଦବ। ପାଠ ପଢିଲେ ସବୁ କରିବ। এই ବାପା ସବୁ ସାଇ ବୁଲ ହବ। ହବ କି? ଦେଖ ଶୀଘ୍ର ଦେଖିଲ এটা ହେଲା ইফেক্ট অফ ডাইলুশন স্পেসিফিক কন্ডাক্ট্যান্স গ্রুপ সেখানে ଯିବା এটা বুঝিগলে আর কোনটা বুঝিব এটা বুঝিগল আরটা বুঝিଯିବ মোলার কন্ডাক্ট্যান্স কোন চেঞ্জ হবে মোলার কন্ডাক্ট্যান্স কোন চেঞ্জ হবে দিটা জিনিস লিখবা শুনো ফার্স্ট লিখুছি और strong electrolyte বন্ধ শুনিব और strong electrolyte molar conductance increases slightly due to slightly strong electrolyte molar conductance increase slightly by increase dilution যেতে ডাইলুশন করিব মোলার কন্ডাক্ট্যান্স কিন্তু বঢ়িব কাইকি বঢ়িব ডিউ টু রিজিন তারে মনে দাও ডিউ টু decreasing inter ionic force the ions can move freely আগে এগুলা দেখো তো বুঝিয়ে দিই এটা দেখো তার কারণে কি হয় और weak electrolyte weak মানে বুঝতে পারছো তো আরে স্ট্রং আর উইক বুঝতে পারছো বুঝতে পারলো और weak electrolyte molar conductance increases into gradually এটা একটা বহুত ইম্পর্টেন্ট increases gradually মানে বুঝি পাচ্ছ তো বডি জীব increases gradually by increase in dilution increasing dilution for by due to dissociation into dissociation of
electrolytes into ions takes place due to dissociation of electrolyte into ions takes place by adding more water. I will make kisalo. No. फास्ट स्टेटमेंट को यदि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हबो ताले मोलार कंडक्टेंस टिके बढ़िबो कोन भाई बढ़ुछि रे धरो गुटे एग्जांपल लउछि रे पिले हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट वर्तमान कोन हला जेतबेले मु फास्ट या भीतर इलेक्ट्रिसिटी पास को लिखो सुनो का जस्ट खाली भांगी गला H प्लस और Cl माइनस हो गला तो जेति की ता भीतर थिले सब आयन थिले वन मोलार कंडक्टेंस माने कोन हमें गोटे कंटेनर नेइछे ता भीतर वन मोल इलेक्ट्रोलाइट नेइछे बुझि पाइलो वन मोल नेइछे अरे बना नै जति से कहूची बर्तमान जे HCl गुडा थिला सब कोन हे गला भांगी की H प्लस Cl माइनस H प्लस Cl माइनस तो बुझि पाइलो मु एबे कोन कली बाहरु पानी ढाली जदी मु पानी ढालीबी कोन हम जानि छ ओरा सब भांगी जाइथिले तो जेते पानी ढालीबी H प्लस ता Cl माइनस टू सेते दूर पळाइबो H प्लस ता खाली भांगी थिला बे दूर पळाइबो जेते दूर को जिवो तार फ्री मूवमेंट सेते भलो होबो आ जदी जेते फ्री मूवमेंट होबो सेते भलो कंडक्शन करबो तमे जिंसटा बुझनी वर्तमान तमे अछ तमे जो अवस्था अछ मु तमको कहबी तमे तमे हाथ गोड़ बुला तमे जोडी बसी छ बा ठिया आइ छ तमको कहबी तमे तमे हाथ गोड़ बुला जे हाथ गोड़ बुले को कोन हबो ता मोर जीव का नाक भी होला नै अरे होला नै बुले किंतु तमे जदी कहा जीव तमे ଗୋଟେ डिस्टेंस मेंटेन कर रेट डायमेंशन वाले बोलते नहीं तो तू जो ଗୋଟେ डिस्टेंस मेंटेन करि देलु आ आजर चांस নাই तो एग्जैक्टली तो हाइड्रोजन और क्लोरीन धर भांगी थिला काटायन आनेला खाली जस्ट भांगी जाइथि पाखा पाखी थिले जस्ट खाली भांगी जाइथि तो पानी ढाली को से माने आस्ते आस्ते कोन होई ना दूर को पळेबे कोन हेबे कोन हेबे एजुरा लेखिछि जदी दूर को पळेबे ताकर अंतः आणविक बलटा कमी गला इंक्रीज इन इंटरआयनिक फोर्स द आयन कैन मूव फ्रीली आयन गुडा भलो से गति करिवो से भलो से गति कला तो से मारो कंडक्टिविटी बढ़ी गला
अरे बुझी पाइला बुझी पाइला पर आमे सेही 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट नबा 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट में सेमाने आहुरी भलो से मूव कर बुझी पाइलो ना बुझी पाइलो अरे भल नहीं अरे भल नहीं ता कोथि पे हम देखिले स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट बढ़िबो केमिति इंक्रीजेस स्लाइड अल्प बढ़िबो एमाने जो बढ़िला बुझियला बुझियला सेकंड क्वेश्चन पळे आसो जदि ते वीक एसिड नबो मोलार कंडक्टेंस ता बढ़िबो इंक्रीजेस ग्रेजुअली बढ़ी कौन पाई ना देखो आगे कहूँ ଏବେ ଗୋଟେ 2 ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ ନେଇଛି ଗୋଟେ କଣ୍ଟେନର ଭିତରେ ଧର 100ଟା ଏସିଟିକ ଏସିଡ ଥିଲା କେତେ ଥିଲା ରେ 100ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପାସ୍ କଲି କିଛିଟା ଭାଙ୍ଗିଲା 10ଟା ଭାଙ୍ଗିଲା ଆଉ 90ଟା ଭାଙ୍ଗିନି ତମର ଯଦି ମନେ ଥିବ ଭଲ କଥା ନହେଲେ କହୁଛି ତମେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଆଡ କରି ଯିବ ପାଣି କଣ କରେ ଆୟନାଇଜ କରିଦିଏ ମନେ ଥିବ କାହିଁ ମୁଁ କହିପାରୁନି water help in ionization water water help in dissociation पानी भांगिबारे सहायता करे तमे मते कहूनो छोटबेले पड़थिबो सोडियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट रे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करिवो कि अरे लूण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करिवो कि किंतु पानी रे पडली कंडक्ट करिवो ताले कोन पाई से भांगुची तार भांगिया कामटा की करूची वाटर अरे वाटर एटी भांगुची सोडियम काडी भांगिबाकू चाहू ना भांगिते तो आगुआ भांगिला पानी रे पड़िला परे दिजणक भीतर अंतराणविक बलटा बहुत कमी जाए से भांगी जाए तो तमे पढिथिबो कि नाही मु कहि पारुनी एटा मध्ये थिला F = 1/d q1 q2/r² एटा फॉर्मूला थी वाटर रो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत अधिका पानी रे जहा जिंस पडिबो से भांगी जाबो से पानी रे जहा पडिबो से भांगी जिवो से कोन करिवो ता डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत अधिका तो से दिजणक भीतर बलटा कमेई जाउ बुझिपारछ बुझिपारछ सोडियम आम कोलिन भीतर भलो स्ट्रांग बनथिला কিন্তু বন্ড ভাঙিলা কাହା যোগୁ আর কাହା ଯୋଗୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ୱାଟର ଯୋଗୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଯେତେ ପାଣି ଆଡ କରିବି ମୋର ସେତେ ଅଧିକ ଆଗ ଭାଙ୍ଗି ଯିବ ତ ମତେ କୁହ ଆଗ 10ଟା ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ 10ଟା ଭାଙ୍ଗିଲା 20ଟା ଭାଙ୍ଗିଲା ପୁଣି ପାଣି ଢାଳିଲି 30ଟା ଭାଙ୍ଗିଲା ପୁଣି ଢାଳିଲି ଆଉ 10ଟା ଭାଙ୍ଗିଲା ଏମିତି ଚାଲିବ ମତେ 10ଟା ଆୟନ ଯେତିକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଥିଲା 20ଟା ସେତିକି କରିବ କି 30ଟା ସେତିକି କରିବ ଆରେ କମିବ ନା ବଢିବ अरे कमिबो ना बढ़िबो कमिबो बुझिपारनो आयन संख्या बढ़िले कंडक्टिविटी कमिबो ना बढ़िबो अरे आयन बढ़िले कंडक्टिविटी कमिबो ना बढ़िबो बढ़िबो आयन बढ़िला बा तले 10टा आयन थिले एठी 10टा थिले 10टा आयन थिले सेठी कंडक्ट करला 20टा कम थिले बेसी करिवो बेसी 30टा कम करिवो 40टा आउट करिवो तो जेतिकी तमे आड कर जीवो धर तमे ଏବେ 1 मोल एसिटिक एसिड नेइছো ता भीतर केते पार्टिकल ଅଛି 6.023 इनटू 10⁻23 भाई केते पार्टिकल भाई ଅଛି अरे वीक इलेक्ट्रोलाइट सब 100% भाई नथिबो अरे वीक इलेक्ट्रोलाइट सब भाई नथिबो अल्प भाई थिबो जे थर पांडारू से भाई नथिबो ଗୋଟେ ପ୍ଲଟ କରାଯାଏ ପ୍ଲଟଟା ତମେ କରିବ এই ପ୍ଲଟଟା କହୁଛି ଦେଖିଛ ତା ତଳେ ପ୍ଲଟଟା lambda m ଏଟା ମୋଲାର କଣ୍ଡକ୍ଟେନ୍ସ ହେଲା concentration root over प्लॉट का करिया ପାଇଁ କଲେ concentration root over ହେଲା ମତେ ତମେ କୁହ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ strong ପାଇଁ କରୁଛି ଏଇ concentration ରେ ତାର ମୋଲାର କଣ୍ଡକ୍ଟେନ୍ସ ଏତିକି ଥିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପାଣି ଆଡ କଲି ପାଣି ଆଡ କୁ concentration କମିବ ନା ବଢିବ concentration କମିବ ନା ବଢିବ କମିବ ତମେ ଯେତେ ପାଣି ଆଡ କରି ଯିବ
जितने पानी आड कर जीवो तब तार कहा भाई प्लॉट कली ता स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट पे का भाई रे जितने मु पानी आड कर जीवो डेफिनेशन को हम लिखिले मोलार कॉन्ट्रास्ट कोन होई जीवो इंक्रीजेस कोन स्लाइटली बड़ी एई जो पॉइंट आप देखुनो एई जो पॉइंट एटी कंसंट्रेशन केते थिबो देख की कर परियो जीरो एटा तो जीरो कंसंट्रेशन कहै को कहै बा एटा इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी कहै गोटे डाइल्यूशन बहुत अधिक आइ जीरो कंसंट्रेशन इनफाइनाइट ता माने कोन बुझो ठीक वर्तमान तो गोटे जिनिस इमेजिन करो गोटे ग्लास पानी गोटे चामच चीनी नै बुझ पाइलो वर्तमान पानी आड कर चीनी सेति रहइला मिठा लागुथबो ता नै ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଗ୍ଲାସ କରିବୁ ମିଠା କମିବ 4 ଗ୍ଲାସ କରିବୁ ଡ୍ରମ ଟେ ପାଣି କରିଦେବି ମିଠା ଲାଗିବ କି ଆଉ ଡ୍ରମ 10 ଡ୍ରମ ପାଣି କରିଦେବି ମିଠା ଲାଗିବ ଆଉ ତ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କଣ ହବ ଯଦି ତୁ ଇନଫାଇନାଇଟ ଡାଇଲ୍ୟୁସନ ଯେତେ ପାଣି ଅଧିକା କରିଦବୁ ଯେ ତାର କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ କଣ ହେଇଯିବ ଜିରୋ ହେଇଯିବ ବୁଝିପାରିଲ ଆରେ ଜିରୋ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ଇନଫାଇନାଇଟ ଡାଇଲ୍ୟୁସନ ମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ତାକୁ ଜିରୋ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ କରିଦେଲେ ଠିକ ଇନଫାଇନାଇଟ ଡାଇଲ୍ୟୁସନ କରିଦେଲେ ଠିକ ଭଲ ନାହିଁ କୋଉଠି କିଛି ବୁଝିପାରିଲ ଆରେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲ କିଛି ବୁଝିପାରିଲ ତା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ୱିକ୍ ପାଇଁ କଣ କହିଲି ଦେଖ ସେଇ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ୱିକ୍ ର ଟିକେ କମ ରହିବ ଯଦି ମୁଁ ଡାଇଲ୍ୟୁସନ ପଢେଇ ପଢେଇ କିଛି ତାର ବି ପଢିବ କିନ୍ତୁ ପ୍ଲଟ ଟା କେମିତି କରୁଛି ଦେଖ ଗ୍ରାଜୁଆଲି increases 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 ଏଇଗୁଡ଼ା ପ୍ଲଟ এটা হচ্ছে ତା ପାଇଁ ନା ୱିକ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ତାର ଏମିତି ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି ତ ଦିଟା ଜିନିଷ କରିବ ସେଇ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଦେଇଛି ହେଲା प्लॉट रे देखो पुरा बहिरे भूल दउछि एई प्लॉट ता उपरु नबनी फर्स्ट उपरु नै जिवो कोन भाई नाडा स्ट्रांग पूरा 100% भांगी दिबो वी केबा 100 भांगी हो फर्स्ट सेकंड दिन सला स्ट्रांग रो टी छेद करिवो वी को एई प्लॉट को केबे छेद करिवो से माने बुझबे तो इंटरसेक्ट एई जो व्हाइट लाइन ता एई येलो लाइन को इंटरसेक्ट करछ आरे इंटरसेक्ट करछ ना करबो কিন্তু এই পিঙ্ক লাইনটা একদম ইন্টারসেক্ট করিব কোন না উইক ইলেক্ট্রোলাইট র তো জিরো কনসেন্ট্রেশন কেবে হবনি ইনফিনিটাইজেশন তো হবে তারপর প্রাইম প্রাইম তো নেক্সট হলো লট আছে কোলাস তাহলে এই ফ্লোটা ডাইরেক্ট ধরে কোশ্চেন উঠে পেতে মানে কোন ল को কোলাস ল করে কোলাস আর দিটা আমি স্টেটমেন্ট বুঝি পাইলো আর দিটা আমি স্টেটমেন্ট বুঝি পাইলো না বুঝি পাইলো এই দুইটা দেখছো এটা হলো তারপরে এক্স্যাক্টলি প্লটটা ହେଲା এটা ଟିକେ ଯଦି ପକେଇବ ଭଲ ବି ତାକୁ ପକେଇବ ଟିକେ ପକେଇବ ଆମେ ଟିକେ ପକେଇବ ତୁ ପଢୁଛି ନା କରିପାରିବ 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 ନା କରିପାରିବ ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରିବି ବଢିଲା 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 ଖାଲି 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 ବଢିଲା ତା ଖାଲି ବଢିଲା ହେଲା ବୁଝିପାରିଲୁ ବୁଝିପାରିଲୁ କହୁନୁ ବୁଝିପାରିଲୁ ମ୍ୟାଥ ଅଛି ନାଇଁ ଅଛି ଏତେ ବେଶୀ ମ୍ୟାଥ ଅଛି ମ୍ୟାଥ ଅଛି ନା ଏତେ ବେଶୀ ନାଇଁ ବୁଝିଆ କଲେଜ ସବୁ ନାହିଁ ଆପଣ ତାହେଲେ କ୍ଲାସ ନାହିଁ ଆଉ ଆଇସି ବାୟୋ ଦଶ କଥା
ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ ଲେଖି ପାଇଲ କିଏ ଲେଖି ପାଇଲା କି ମତେ ଦେଖିପାର ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲ ଆରେ ମନ ନେଇ କୋଟି ହାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖ ହାର୍ଡ କ ଲେଖିବ ନା ଇକ୍विଭାଲେंट कंडक्टेंस हार्ड ଲେଖ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हार्ड ଲେଖ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ना डाइल्यूशन के डिफरेंट पड़ी मोलार कंडक्टेंस जहां लिखिलो यार सेया लिखिबो सेमि और स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट ये को लिखिलो मोलार कंडक्टेंस लिखिलो ये लिखिलो इक्विवेलेंट काटिबनी तो आउट को लिखियो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस से साइड पे मिलला तार जहां यार सेया सब किलोमीटर सेया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस सेया बुझिपाइलो मोलार कंडक्टेंस जहां हो इक्विवेलेंट सेया ଆଉ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତ ସେଇଆ ଉତ୍ତର ଦବ ଖାଲି ମୋଲାର ଜାଗାରେ ଇକ୍ୱାଲ ଲେଖିବ ଦେଖିଲ ଲେଖିଲ ହାଁ ବୁଝିଲ କାଟି ଲେଖିଲ ତ ପୁରା ଫୁଲ ଲାଇନ ଲେଖ ପୁରା ଫୁଲ ଲାଇନ ଲେଖ ଯେମିତି ଲେଖେଇଛି ବୁଝିବା ବୁଝିଲ ତ ପାଇଲ यार भी प्लॉट हबो यार प्लॉट हला एग्जैक्टली या पे जहां प्लॉट से है मतलब हमरा इक्वल एग्जैक्टली प्लॉट से है मोलार कंडक्टेंस जो भले इंक्रीज करिवो इक्वल कंडक्टेंस भी सेम भले इंक्रीज करिवो वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रो दीटा क्वेश्चन पड़िबो गोटे टावर
ବୁଝିପାରିଲ ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋକେମିଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ତାପରେ ପୁଣି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋକେମିଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ଜଣେ ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋକେମିଷ୍ଟ୍ରି ଭଲ ଲାଗି ପଡିବ ତାହେଲେ ଆରାମସେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିପାରିବ ବୁଝିପାରିଲ ବୁଝିପାରିଲ ଟୋଟାଲ ତମ 10ଟା ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛି 10ଟା କିନ୍ତୁ ଖୋଜି ଖୋଜି 3ଟା କରିବ ତା ବାଦି ପିଲା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି तो फास्ट क्लास क्वेश्चन पैटर्न कहते मन अछि त ना मन नै सॉल्यूशन ता और काइनेटिक्स सॉल्यूशन गुडा क्वेश्चन काइनेटिक्स गुडा क्वेश्चन तम इच्छा कोनी गुडा कर तापर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री गुडा क्वेश्चन पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री गुडा बुझिबल त जणे पिला ए तीनटा चैप्टर पढि देला जे तीनटा क्वेश्चन कर देला डी एंड एफ गुटे ता और कोऑर्डिनेशन तीनटा लग हालो अल्केन हालो अल्केन गुटे ता और अल्कोहल फिनोल इथर गुटे जोडा आने करबो अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिल गोटे तावर अमाइन गोटे टोटाल देखिला बेले 10टा क्वेश्चन पड़ुଛି 10टा रु खोजी खोजी 3टा करियो 3टा 10टा रु 3टा करियो ता बाद में पिला कहबे प्रेशर है क्वेश्चन कष्ट पड़िला देखलो का आ चित्र मित्र कल सब তাহলে এটা লং কোশ্চিন সরিগলা পরীক্ষার পড়িলে এই ভলিয়া প্রাঞ্জল ভাবে লিখিব কিছু গোলমাল করিবনি ঠিকঠাক করে লিখিব হলা factors affecting conductance भाई जो कंडक्टिविटी हम लोग पढ़िए कंडक्टिविटी को कौन फैक्टर सब अफेक्ट करियो फर्स्ट आसीला नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में को प्रकार तमे इलेक्ट्रोलाइट नेइछो जदि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट नेइछो अरे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट नेइथिबो सिए 100% डिसोसिएशन हो अरे हो ना नहीं जदि 100% डिसोसिएशन हो सेतनु मोर आयन्स प्रोड्यूस हो जदि मोर आयन प्रोड्यूस हो ताले तार कंडक्टिविटी कम ना अधिका अरे कंडक्टिविटी कमी होना बढ़ियो कंडक्टिविटी मोर बुझि पाला स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट नेचर यदि वीक इलेक्ट्रो एमसीक्यू पे बहुत इंपोर्टेंट यदि वीक इलेक्ट्रोलाइट नेचर सेतरे इनकम्प्लीट डिसोसिएशन ले बिले डिसोसिएशन incomplete dissociation right incomplete dissociation यदि incomplete dissociation हो तब एडी कोन प्रोड्यूस हो लेस नंबर ऑफ आयन the less number of ion प्रोड्यूस हो अरे कंडक्टिविटी कमी होना बढ़ियो अरे कंडक्टिविटी कमी होना बढ़ियो कंडक्टिविटी लेस स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में भलो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बुझी पाइलो ता बुझी पाइलोनी ता माने जदि तुम कहि जदि तमे लूण पानी करिवो ता भीतर दिटा तार लगेइबो हाथ गुडेइबो ताले मरिवार चांस बेसी गोटे कंटेनर नबो तो लूण पानी रखिबो दीटा रड दबो 220 वोल्ट जो घरे जो करंट अछि ताको पास करिवो ता भीतर आंगुठी गुडेइबो ताले मरिवार चांस बेसी आज कंपेयर टू विनेगर बा लेंबू पानी जदि लेंबू पानी नेइचु दिटा रड गुडे 220 वोल्टेज करंट पास करछु आंगुठी गुडौछु ताले तू मरिबार चांस कम कोन भाई से 220 रे काट भाई 200 करंट पास करिवो से 10 20 पास करिवो हला लेंबू पानी करी घरे करि पारि बोले तमे रिजे दाई चीनी पानी नै गुडे तो किछि हो किंतु घर पानी गुडे घर पानी करंट पारि कारण घर पानी किछि आयन्स सब रहउछ मिनरल रहउछ ते मिनरल जो कंडक्टिविटी डिस्टिल वाटर जोना सेटा तुम जाले करिवो हला बुझ पाइलो फास्ट होला नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से लिखलो लेखो मोर संगे लेखो साराटा शब्द है तो हमने बोलो आ बोले
ହେଲା ଲେଖାଇଲ କରୁନି କହିଲେ ସେକେন্ড আসলা টেম্পারেচার by increasing temperature अरे टेम्परेचर बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी बढ़िबो अरे हो ना नहीं काइनेटिक एनर्जी कहां बढ़िबो ऑफ आयंस will increase যদি কাইনেটিক এনার্জি বଢিଯିବ সো কন্ডাক্টিভিটি কমিব না বଢিব conductivity increase হবে না ডিক্রিজ conductivity increases ତମେ ଲେଖିଲେ ଖୁସି ନ ଲେଖିଲେ ଆନନ୍ଦ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଦେଖା ହେଇଛି for every 1 degree centigrade rise in temperature ଗୋଟେ डिग्री टेम्परेचर राइज करूछ राइज इन टेम्परेचर conductivity conductivity increases conductivity increases 2% 1 डिग्री बढ़ाइबो ताले 2% लेखा बढ़ अरे बुझी पारनो धर जणर कंडक्टिविटी थिला 27 डिग्री रे 27 डिग्री 100 थिला ताले 28 डिग्री केते हबो 28 डिग्री केते हबो 102 बुझी पारछ तो से कपड़ा से कोन जेती कंडक्ट थिला 2% बढ़ी आ 2% माने आनी पारछ ना शब्द पढ़ा देखला ताले लिखलानी टेम्परेचर और नेचर कंसंट्रेशन दा अलरेडी हम कोन से तथापि आउटर लिखि दूची लिखि देखाओ एमसीक्यू रे कोठा पे सुनाओ एटा लकुसी नो पार्ट नु लकुसी सरी गला चला ली जोडो कटे बड़ चक्र মানে পড়ু না অল্প অল্প পড়তাম সে সকাল পর সব ভুলে যাইতি আসলে আগে ଯିବା কার্ডটা অলরেডি ମୁଁ ପଢେଇ সারিনি concentration और dilution dilution डायल्यूशन फास्ट लिखबी शॉर्ट लिख दोची के जान पाछो तो के कापा बा के जोड़ा स्पेसिफिक कोन होता है आ जानि पारे स्पेसिफिक कोन बस decreases with dilution आउ इचिंग लिखबी आउ इचिंग लिखबी अलरेडी लिखिछ ना decreases with dilution सेकंड आसला मोलार कंडक्टेंस दीटा पई लिखथिले गोटे हला ता पई स्ट्रांग पई को लिखबा स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट जदि नहो ताले कोन लैम्ब्डा एन का मोलार कंडक्टेंस कोन करे इंक्रीजेस स्लाइटली by dilution करे स्लाइटली बढ़ो weak electrolyte नोथले लैम्ब्डा एन बढ़ुला केति बढ़ुला ग्रेजुअली दीटा तो न लिखिबो ग्रेजुअली और स्लाइटली तो फाइंड आउट करतु ना स्लाइटली माने अल्प ग्रेजुअली माने क्रमश कंटीन्यूअसली बढ़िबो ग्रेजुअली by dilution आर सेंटी लैम्ब्डा इक्यू बोले कुनी तले छिबी तो बोले छिबी के हो छिबी बोले दो लिख परियोनी
এটা যাহা লেকচারটা সেম লিখতে হবে কি নিয়ে তো এটা যাহা লেকচারটা আউটপুট লিখতে হবে from from আউটপুট আর এটা যাহা লেকচারটা সেম নয় কি বুঝবার নয় কি বুঝবেন আরে কি বুঝি পেলেন আরে মোলার কন্ডাক্ট্যান্সটা স্ট্রং ইলেক্ট্রন ପାଇଁ ବଢୁଛି ସ୍ଲାଇଟଲି weak electron ପାଇଁ increases gradually ସେମିତି ଇକ୍ୱାଲେଣ୍ଟ କଣ୍ଡକ୍ଟାନ୍ସଟା ସ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପାଇଁ ବଢିବ ସ୍ଲାଇଟଲି ହେଲା ଦେଖିଲ ଲେଖିଲ କି ଲେଖିଲ କି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରେ ମନେ ପକେଇବୁ lambda n ଆଉ lambda e के ऊपर एक्सप्रेशन रिलेशन ହେଲା ସେଟା କହିଲି ଆମେ ତାହେଲେ ତମ କାମ ହେଲା କଣ ହୋମୱାର୍କ ଏ ଲମ୍ପୁସଟା ଲେଖିକି ଆଣିବ ହେଲା ଏ ଲମ୍ପୁସଟା ଅନଲାଇନ ଲମ୍ପୁସଟା ଲେଖିଥିଲି ହେଲା what is specific conductance polar conductance equal conductance how does it affect the cells ସମସ୍ତେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ଲେଖିକି ଆଣିଥିବ ହେଲା ବହି ଡାଲୁ ରେ ନେ ଛାଉ ଆଉ ଅଛି ଆଉ କିଛି ହଉ ଆଉ प्लॉट टा स्ट्रेट करिया मैं प्लॉट टा स्ट्रेट करिया कॉन्सेंट्रेशन या कॉन्सेंट्रेशन को हम